dar la bienvenida a este cuarto encuentro. Es el cuarto encuentro de un ciclo de charlas realizadas en el marco del Máster en Políticas y Gestión de los Servicios para la Salud Europa, América Latina. Se trata de un máster ofrecido por la Universidad de Bolonia, sede de Buenos Aires. Les quiero comentar brevemente que ya se encuentra abierta la convocatoria para poderse inscribir a nuestro máster, así que todos aquellos que están interesados en realizar la maestría se pueden contactar conmigo a mi mail, el cual recibieron el link de la charla de hoy. Antes de pasar a presentarles otros expositores de hoy, me gustaría contarles brevemente que por razones de naturaleza técnica se encuentran silenciados todos los micrófonos, así que pueden derivar sus preguntas y sus comentarios a través del chat que es la plataforma. La charla además será grabada para que más adelante les podamos compartir el link y ustedes la puedan volver a ver y la puedan compartir en las redes sociales. Un agradecimiento va también a nuestros patrocinadores, que son el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, la Universidad Nacional del Litoral, la Embajada de Italia en Buenos Aires y la Región Emilia-Romagna. Ahora sí, pasando a la charla del día de hoy, el título es Lecciones aprendidas de la pandemia para los sistemas de salud. Digamos que hoy casi que estamos en casa. Los expositores son Federico Tot, el director de nuestro máster en salud, Carlos Vasallo, coordinador científico del mismo. Recibimos también al doctor Rubén Torres, que es rector de iSalud, y el encuentro estará moderado por el doctor Alberto Bossolo, profesor en el área de recursos humanos de nuestro máster. Creo que ya podemos empezar, así que le paso la palabra al moderador, doctor Bossolo, para que pueda intervenir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sara. Es un gusto para nosotros, y estoy hablando en este caso como profesor de la maestría que estamos llevando adelante entre Argentina e Italia, gracias a la Universidad de Bolonia, y que fue anunciado en una nueva corte para el año próximo, que ojalá, después de un periodo en que no tuvimos, y el año pasado pudimos volver a tener una corte nueva de interesados en participar de esta maestría, el año próximo vamos a tener otra y seguiremos entonces haciendo este camino. Este es un camino, por cierto, interesante y bien interdisciplinario, más allá de que el esfuerzo de la maestría es un esfuerzo de unir varias cosas. Primero, América Latina con Europa. Segundo, las políticas sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios. Tercero, las disciplinas en las que estamos formados todos los que participamos de esta temática. Y entonces en el día de hoy tenemos a Federico Tot, que viene de las ciencias políticas y que se ha ocupado mucho de los sistemas de salud, la gestión de los sistemas de salud y las implicancias políticas, el entorno político que estos sistemas tienen para tomar las decisiones de políticas públicas. Carlos Vasallo viene de la economía y está dedicado a las cuestiones también de políticas públicas enfocadas en la salud y la problemática de la gestión de los servicios sanitarios. Y Rubén Torres, que es rector de la Universidad de Salud, también es médico de origen, pero también se ha dedicado a esa intersección entre políticas públicas, servicios de salud y yo diría política. Entonces, me parece que aquí tenemos un encuentro de cosas que son bien interesantes y al sector sanitario lo caracteriza eso, el encuentro de cosas que a veces coordinan bien y a veces chocan mal. Pero bueno, como estamos cursando la pandemia, Federico sabe que en Italia lo están mirando como algo que está pasando y nosotros lo estamos como algo que está viniendo. Tenemos el interés de analizar esto y ver qué hemos aprendido de esta pandemia, entre aciertos y errores, entre padecimientos y alivios, pero tenemos que abocarnos a la idea de tener registro, de sacar conclusiones, de relevar experiencias y en los próximos eventos desgraciados como este, tener más capacidad de enfrentar la pandemia o lo que sea y encontrar soluciones óptimas con el menor costo político, social, emocional que sea posible. En ese entorno es que estamos haciendo esta reunión. Con 3 expositores, como los describimos y presentamos, vamos a hacer 15 minutos de exposición de cada uno de ellos. Vamos a empezar con Federico Tot, que es acá nuestro invitado internacional, quiero decir, y después va a seguir una exposición de Rubén Torres, que es nuestro invitado nacional, y por último, Carlos Vasallo va a cerrar para que
los asistentes pueden hacer preguntas. Tenemos 44 asistentes, así que si no se nos van cayendo en el camino de las exposiciones, va a ser interesante y los invitamos a hacer preguntas, cuestionamientos, dar opiniones, en fin, siempre dentro del tiempo que estas herramientas nos permiten. Federico, un gusto escucharte, tenés tus 15 minutos. Bene, grazie mille. Buonasera a tutti, buenas tardes. Purtroppo io appunto parlo in italiano, provo a parlare lentamente, il più lentamente possibile, e spero che mi comprendiate. E come appunto è stato presentato, io do un taglio alla mia presentazione, non sono un medico, quindi non è un taglio dei medici clinico, ma appunto dello scienziato politico. Volevo intanto iniziare con alcuni dati di contesto per capire a che punto siamo in Italia e quanto è stata grave la pandemia del Covid-19 in Italia. Allo stato attuale si contano dall'inizio della pandemia 235.000 contagiati in Italia, siamo in una popolazione di 60 milioni, ma la cosa molto particolare è che l'Italia è divisa in 20 regioni e la pandemia ha colpito soprattutto 4 regioni, tutte nel centro-nord. E c'è una regione che è la più grande d'Italia, che è la Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, quindi un sesto della popolazione italiana, in cui ci sono stati appunto il 38% dei contagiati, quindi 4 su 10, tanto per intenderci, e praticamente la metà dei morti. Quindi è stata la pandemia fortemente concentrata in Lombardia e in alcune regioni vicine, che sono il Veneto, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. In queste 4 regioni si sono avute il 75% dei casi e il 75-76% delle morti per Covid. Quindi è stata una pandemia che ha colpito in modo molto differente il territorio nazionale. Nel meridione, nel sud d'Italia, i casi e i morti sono stati pochissimi. Quindi questa è una cosa appunto particolare e che va tenuta in considerazione. Ora, in Italia adesso stiamo appunto tornando alla normalità, adesso si può uscire, siamo nella cosiddetta fase 3, si può girare fra le regioni, si può andare al mare, tutto, e però già da qualche settimana è divampata e scoppiata la polemica, naturalmente, perché si cerca di capire quali fra le regioni più colpite si sono comportate bene nel fronteggiare la pandemia e quali invece hanno commesso degli errori. E la Lombardia, essendo la regione che ha avuto più contagiati e la metà dei morti in Italia, adesso è sotto forte accusa e da più parti, in Lombardia, gli avversari politici, sui giornali, si accusano il presidente della regione, che si chiama Fontana, e l'assessore, cioè il ministro regionale alla sanità, che si chiama Gallera, di avere gestito male la pandemia. E oggi, proprio su una intervista di oggi del presidente regionale della Lombardia Fontana, ha ammesso pubblicamente sul principale giornale quotidiano nazionale di avere commesso degli errori. E quando gli è stato chiesto ma quali sono gli errori commessi dalla regione Lombardia, lui ha detto ne abbiamo fatti tanti. Il principale, uno che sicuramente abbiamo commesso, è stato di avere coinvolto poco i medici di famiglia e di avere quindi utilizzato poco la medicina territoriale. Ora, in Lombardia la questione è molto calda, proprio perché ci sono stati tanti morti, è stata una cosa molto drammatica, e pensate che già il 6 di aprile, quindi 2 mesi fa, quando appunto la gestione della pandemia era appena iniziata, l'ordine dei medici, quindi i medici, no? L'ordine è l'istituto a cui i medici per esercitare la professione debbono obbligatoriamente iscriversi, quindi stiamo parlando non di un sindacato, ma appunto di un ordine istituzionale che raggruppa tutti i medici, hanno scritto una lettera pubblica al presidente della regione Lombardia dicendo che secondo loro la gestione era disastrosa. Quindi è una fortissima accusa da parte dei medici. Già 2 mesi fa appunto denunciavano la gestione della regione Lombardia di aver commesso molti errori. Quali sono gli errori che denunciavano i medici 2 mesi fa e che anche adesso sui giornali vengono mossi al presidente della Lombardia? Come hanno gestito la situazione? La prima è questa: hanno gestito male le RSA, che sono le residenze sanitarie e assistenziali, che sono le case di cura per gli anziani, perché la maggior parte dei contagiati e la maggior parte dei morti alla fine sono state dentro queste strutture.
queste strutture sono diventate, come si dice da noi, dei focolai, cioè dei luoghi in cui il virus si è appunto diffuso molto rapidamente, e moltissimi ricoverati dentro queste RSA, ma non solo gli anziani ricoverati, ma anche il personale sanitario in queste RSA si è contagiato. E un errore che è stato fatto dalla Regione Lombardia è stato quello di non chiudere subito le visite in queste residenze per gli anziani, e all'inizio, per poche settimane, in poche strutture, un altro errore molto grosso è stato quello di ricoverare proprio dentro queste strutture per anziani i malati più lievi di Covid. Questa era una diciamo così, direttiva che veniva anche dall'Istituto Superiore di Sanità, e che la Lombardia purtroppo, malauguratamente, ha implementato in alcune strutture, e quindi ha portato dentro delle strutture per anziani dei malati che hanno poi contagiato gli utenti, gli anziani e gli operatori. La Lombardia, va subito detto, è la regione più grande in Italia ed è una regione leader in ambito sanitario, perché da tutte le altre regioni italiane molti pazienti si spostano per andare a farsi curare negli ospedali lombardi. E quindi la Lombardia ha una grande fama, è appunto nota per avere una assistenza ospedaliera di grande qualità, ha degli ottimi ospedali pubblici e degli ottimi ospedali privati, e però da sempre gli indicatori ci dicono che la Lombardia ha sempre investito molto sugli ospedali, sulla rete ospedaliera, sulle cure ospedaliere, e meno, molto meno di altre regioni, tra cui il Veneto e l'Emilia-Romagna, invece sulle cure territoriali. È una scelta che la Lombardia ha sempre preso negli ultimi 20 anni, di investire di più e di puntare di più sull'eccellenza della rete ospedaliera e investire invece poco sul territorio. E allora quello che ha fatto la Lombardia all'inizio nel fronteggiare il Covid è stato di ricoverare il più possibile i pazienti, di ricoverare quelli gravi in terapia intensiva e di ricoverare comunque anche quelli lievi in ospedale. E purtroppo gli ospedali sono stati il secondo luogo, dopo le RSA, dopo le strutture per anziani, in cui si è diffuso il contagio. C'è una percentuale elevatissima, la categoria di persone naturalmente più colpite dal Covid sono stati gli operatori sanitari che lavoravano in ospedale, che si sono ammalati loro, si sono contagiati e a loro volta hanno contagiato ovviamente i malati ricoverati in ospedale. Quindi quello è stato un altro effetto moltiplicatore molto perverso. E mentre in altre regioni, ad esempio in Veneto, gli ospedali delle zone più colpite sono stati subito chiusi, invece in Lombardia si è atteso troppo e appunto molti invece sono stati i malati di Covid ricoverati e si sono mischiati insieme con gli altri malati. Altra cosa, appunto, accusa che viene data alla Lombardia è stata quella di non aver chiuso immediatamente alcune zone in cui c'erano dei focolai. Ci sono diversi appunto paesi che dopo, però con ritardo, sono stati immediatamente chiusi. Si parlava in Italia di zone rosse, cioè zone in cui non era possibile uscire e non era possibile entrare. C'era la polizia a controllare gli accessi, e mentre in Veneto immediatamente si sono chiuse le zone in cui c'erano il maggior numero di contagi, in Lombardia invece si è perso tempo. E questa è un'altra accusa che viene mossa ai governatori, al presidente Lombardo. E un'ultima accusa, quando a un certo punto si capiva che uno dei grossi problemi era che forse non ci sarebbero stati abbastanza posti letto nei reparti di terapia intensiva, in Lombardia è stato costruito in fretta e furia in 2 settimane, proprio come a Wuhan, un ospedale nella vecchia fiera, un ospedale che è costato 21 milioni di euro e che avrebbe dovuto in qualche modo ospitare fino a 100 pazienti in terapia intensiva. Era un ospedale che è stato costruito velocissimamente, in 2 settimane appena, non con soldi pubblici della regione, ma con soldi raccolti attraverso delle donazioni private proprio per gestire il Covid. Il problema è che quando è stato realizzato questo ospedale ormai la curva degli infetti stava calando, e quindi in un ospedale per oltre 100 posti letti in terapia intensiva non sono stati mai ricoverati più di 13 persone contemporaneamente. E quindi adesso si accusa la Regione Lombardia di aver speso 21 milioni di euro per curare pochi pazienti in un ospedale in cui c'erano sì 13 pazienti o 15 pazienti,
ma 250 unità di personale fra medici, infermieri, eccetera. Loro non lo potevano sapere naturalmente, però si è scoperto che è stato questo appunto un investimento totalmente sbagliato. In Lombardia sono stati fatti pochi tamponi e in Lombardia si è seguito scrupolosamente quello che diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche il nostro Istituto Superiore di Sanità, e cioè che i tamponi andavano fatti solo ai malati gravi, cioè agli infetti gravi. E quindi hanno fatto pochi tamponi e quindi in verità molti asintomatici non sono stati in qualche modo riconosciuti e hanno a loro volta infettato. Questa è stata in qualche modo, molto riassumendo, la lista degli errori che vengono in qualche modo addebitati alla Lombardia, tra cui una cosa appunto anche questa che è stata drammatica: nelle prime settimane, nei primi giorni non c'erano i dispositivi di protezione individuale, le mascherine per proteggersi la faccia, i guanti, i camici, e quindi in Italia c'è stato un periodo in cui appunto mancavano le mascherine, mancavano i guanti, si è dovuto fare un grande acquisto ma non si trovavano abbastanza guanti e mascherine. E poi un altro problema è stato che quando si è iniziato invece a fare i tamponi, sapete che è un esame appunto per cui servono alcuni reagenti chimici, e in Lombardia come in altre regioni italiane non si trovavano abbastanza reagenti chimici per fare troppi esami. Quindi hanno sempre fatto pochi tamponi, pochi esami quindi, perché appunto mancavano i reagenti chimici, le sostanze chimiche. Queste sono quindi le accuse che sono state rivolte dai medici diciamo così, alla gestione della regione Lombardia, che adesso viene in qualche modo anche dalla stampa dipinta come una regione che ha gestito male la pandemia. Viceversa, fra le 4 regioni del nord che sono state più colpite, quella che alla fine ha avuto meno contagi, che ha avuto meno morti, in cui anche la linea, appunto il trend dei contagi è andato calando prima, è stato il Veneto. E adesso si parla del modello Veneto come del modello che qui in Italia, secondo la percezione giornalistica, ha gestito meglio invece la pandemia. Che cosa hanno fatto in Veneto? Va detto innanzitutto per onestà che all'inizio in Veneto c'era un solo focolaio, una sola, diciamo così, zona molto critica con molti contagi, in un paese che si chiama Vo Euganeo, che è un paesino molto piccolo. E il Veneto però ha deciso di chiuderlo immediatamente, di farne subito una zona rossa, impedire che si potesse entrare e uscire, e l'ospedale più vicino è stato immediatamente evacuato e chiuso. Quindi non si sono verificati in Veneto, in quella zona lì, gli stessi problemi che si sono invece verificati in Lombardia. Poi quello che è stato fatto in Veneto, grazie soprattutto a un professore dell'azienda ospedaliera di Padova, è il professor Crisanti, il quale ha suggerito alla presidenza della regione Veneto di non fare i tamponi, i test solo ai malati, ai sintomatici, ma anche ai non sintomatici, agli asintomatici. Perché si è capito che ci sono molte persone, ancora non si sa, ma sembra che siano almeno il 25% delle persone che hanno il virus e che non manifestano alcun sintomo. Però appunto, sebbene la questione sia combattuta, dopo ne riparleremo, e ovviamente anche questi pensavano fossero infettivi. E quindi quello che è stato fatto in Veneto, ma anche perché i casi erano pochi, è stato quello di fare i tamponi a tutti. Quindi se c'era un malato positivo in una famiglia, anche i suoi familiari o i suoi vicini o le persone che aveva incontrato venivano sottoposti al tampone. Così facendo hanno individuato i tanti appunto malati asintomatici e sono riusciti in qualche modo a contenerli. Il Veneto, a differenza della Lombardia, ha un buon sistema di cure territoriali e quindi ha coordinato i medici di base e quindi è riuscito a curare buona parte dei malati non gravi, quelli che non avevano bisogno della terapia intensiva, curandoli a casa, facendo andare a casa i medici, gli infermieri, eccetera, e quindi attraverso questo è riuscito in qualche modo a evitare che i pazienti infetti andassero in ospedale infettando il personale sanitario e gli altri malati. Pensate che in Veneto, proprio per non far entrare gli infetti in ospedale, nei primi giorni hanno fuori dai principali ospedali costruito delle tende da campo provvisorie per evitare che gli infetti entrassero dentro il normale ospedale e infettassero gli altri.
Poi, questo forse è stata anche una fortuna, in molte RSA, quindi nelle strutture per anziani venete, i responsabili delle strutture, quando è scoppiata la pandemia, hanno detto: noi chiudiamo le residenze, non facciamo entrare nessuno, non facciamo visitare i parenti, i loro anziani, e questo ha impedito appunto che ci fossero molti contagi nelle RSA. Quindi alla fine, per riassumere, abbiamo un esempio che è quello della Lombardia, in cui sono stati commessi molti errori, perché appunto non sono riusciti a chiudere le residenze per anziani, a limitare gli ospedali, le chiusure degli ospedali, e hanno agito poco sul territorio con pochi tamponi, e invece un modello diverso, che è quello appunto del tracciamento e dei tamponi molto diffusi, che invece è stato adottato dal Veneto. E adesso appunto nel dibattito pubblico si dice: la Lombardia ha sbagliato, ha commesso molti errori, è partita anche un'inchiesta, anche penale, per cui vedremo cosa alla fine verrà fuori, mentre invece il modello vincente è quello veneto. Ora, il mio commento però, anche da politologo, è questo, nel senso che in Lombardia la gestione della crisi non è stata data semplicemente al presidente o all'assessore, cioè al ministro regionale, ma fin da subito, come è stato fatto a livello nazionale e come è stato fatto nelle altre regioni, si è costituito un comitato tecnico-scientifico. E se io guardo i componenti del comitato tecnico-scientifico della Lombardia, io vedo che ci sono dei professori, dei ricercatori bravissimi, i migliori che mi possono venire in mente sono in quel comitato scientifico. E quindi tutte le regioni in Italia hanno seguito i consigli del comitato tecnico-scientifico. Quindi, in effetti, se adesso mettiamo sotto processo la regione Lombardia, forse sarebbe onesto anche dire: ma quali consigli aveva dato ai politici, agli amministratori, ai decision maker il comitato tecnico-scientifici? Perché anche i comitati tecnico-scientifici, evidentemente, all'inizio della pandemia, stiamo parlando di fine febbraio, di inizio marzo, non conoscevano molti aspetti che hanno scoperto dopo. E quindi è abbastanza evidente che abbiano dato dei consigli o abbiano dato delle indicazioni che poi si sono rivelate sbagliate. Prendiamo ad esempio il caso del Veneto. Il Veneto, appunto, è stato il modello in qualche modo adesso considerato vincente, perché ha fatto i tamponi, i test, anche a coloro che non presentavano sintomi. Questa era una cosa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche l'Istituto Superiore di Sanità Italiana dicevano di non fare. Quindi il Veneto ha trasgredito, intendiamoci, le linee guida che venivano date, e invece la Lombardia le ha seguite. E poi però si è scoperto, 2 o 3 mesi dopo, che aveva fatto bene il Veneto, tanto per intenderci. Ora, l'idea è quindi che questo è un virus, lo sappiamo tutti, in cui in 2 o 3 mesi abbiamo imparato molte cose, però rimangono moltissimi punti interrogativi. Ad esempio, tutti i modelli matematici, no? Oggi si diceva appunto, in Italia si era stabilita la data di oggi in uno scenario particolarmente negativo in cui avremmo dovuto avere 150.000 persone in terapia intensiva se non avessimo fatto il lockdown, secondo un modello matematico. Ma tutti i modelli matematici erano sbagliati o erano appunto possibili di errori, perché noi non sapevamo quando ha iniziato a infettare le persone il virus. Noi pensavamo che appunto fosse partita l'epidemia in Italia a febbraio, quando abbiamo riscontrato il primo paziente, il cosiddetto paziente 1, ma poi invece adesso si è scoperto che c'erano centinaia di pazienti già positivi al coronavirus a gennaio e forse anche a dicembre. Quindi in verità il virus ha iniziato a infettare le persone prima di quello che pensavamo. Una cosa che non si sapeva all'inizio e che è stata un'intuizione ovviamente del Veneto, guardando forse quello che era già avvenuto in Cina, erano gli asintomatici. È notizia di oggi che la capo della task force dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del gruppo tecnico anti-Covid, Maria Van Kerkhove, sostiene che gli asintomatici non contagiano le altre persone. L'ha detto pubblicamente oggi. Bene. Ora, tutto il modello veneto è basato esattamente sull'opposto. Cioè il professore che vi ho citato prima, Crisanti, invece ha sostenuto fin dall'inizio che gli asintomatici erano pericolosi e che bisognava individuare loro, perché erano in qualche modo dei fantasmi, diciamo così, ma che potevano infettare. Allora chi ha ragione? Ha ragione la Van Kerkhove o ha ragione Crisanti? Poi, ad esempio, ci sono delle questioni riguardo ai farmaci. Qui a Bologna c'è un professore appunto di virologia, di malattie infettive bravissimo, il professor Viale,
che fin dall'inizio ha dato ai suoi malati la idrossiclorochina. Però abbiamo sentito nelle scorse settimane che ci sono stati degli studi e ci sono molte critiche che si dicono che non bisogna dare la idrossiclorochina, e ci sono appunto delle direttive della nostra Agenzia per il Farmaco che dicono non date l'idrossiclorochina per appunto malattie di questo genere, perché appunto non è previsto questo uso, appunto, quindi è autorizzato l'uso off-label, cioè per altre malattie che non siano appunto l'antimalarica, solo in casi particolari all'interno dell'ospedale. Eppure, appunto, secondo il professor Viale, invece l'idrossiclorochina è stata una soluzione molto buona che ha risolto molti problemi. Non si sa ancora adesso perché alcune categorie non si ammalino e altre sì, e perché in alcuni appunto i danni siano maggiori, gli effetti siano più gravi ed altri no. Ad esempio in Italia c'è una strana statistica per cui i novantenni, coloro che hanno più di 90 anni, muoiono meno di coronavirus di quanto non muoiono i settantenni, da 70 a 80 anni. Perché? Quindi la categoria è che la categoria più a rischio è 70-80, poi dopo viene 80-90, poi più di 90 anni e poi si torna con i sessantenni, i cinquantenni. È una cosa che non si sa. Oppure perché gli uomini si ammalano di più di quanto non facciano le donne? O perché i bambini sono poco suscettibili a questo virus? Non si sa. Quindi ci sono molte cose che appunto non sappiamo, tra cui anche il periodo esattamente dell'incubazione o se l'immunità che viene sviluppata dura nel tempo oppure no. Perché dico questo? Dico questo perché adesso, col senno di poi, a distanza di 3 mesi, è semplice dire la regione X ha sbagliato, la regione Y non ha fatto bene. Però 3 mesi fa di questo virus si conosceva molto poco. Molti dei nostri politici regionali hanno dato ascolto ai tecnici, evidentemente le notizie che hanno dato ai tecnici, che i tecnici hanno dato ai loro, forse non sono state abbastanza chiare, perché anche i virologi, anche i medici erano, benissimo, chiudo, erano evidentemente in lite fra di loro. Per cui il mio ultimo commento è proprio questo, che è un caso molto interessante da un punto di vista politico, perché noi da tempo diciamo che la politica e le politiche devono essere fatte basandosi sulle opinioni degli esperti. Parliamo tanto di evidence-based policy making. Però questo è un caso, paradossalmente, in cui i politici si sono messi nelle mani degli esperti, ma evidentemente gli esperti sapevano poco, gli esperti, come vedete, sono in contrasto l'uno con l'altro, e quindi anche molte delle politiche sono sbagliate, ma sono state, diciamo così, basate sul consiglio degli esperti. Quindi è un caso interessantissimo che lancio come provocazione, per dire che appunto i decision maker hanno dovuto prendere delle decisioni molto difficili e in condizioni di grande incertezza. E qui chiudo, poi magari ne discutiamo dopo. Vuole essere naturalmente una provocazione, ma solo fino a un certo punto. Bien, muchísimas gracias, Federico. Muy claro y espero que todos lo hayan entendido. Inclusive vi algunos comentarios ya y algún comentario en italiano también. Rubén Torres, ¿estás allí? ¿Estás invitado Sí, a...? estoy aquí, Alberto. Eso. Muchas gracias. Bueno, cuando me invitaron a esto y vi el título, las lecciones aprendidas de la pandemia, se me ocurrió que en general Argentina y América Latina poco pueden aprender de la pandemia. La pandemia, más que enseñarnos, ha puesto descarnadamente sobre la mesa el tema de las cosas que por hipocresía o por desidia política durante muchos años no hemos hecho. En todos los planos, en el plano macro, en el plano de la gobernanza de los sistemas de salud, en el plano meso, con temas como la segmentación y la fragmentación que desde hace años persisten en todos nuestros sistemas, la ausencia de una prioridad para la atención primaria que estamos sufriendo durante la pandemia, o lo que es más grave, la falta de integración de los sistemas en redes realmente integrales e integradas que puedan responder a las dificultades que la pandemia nos trajo aparejadas. Es decir, que más que aprender lecciones, lo que estamos viendo es sufriendo la desidia que, como les decía, nuestras clases políticas
empujaron. Después, más adelante, les voy a comentar que empujaron con la aprobación de muchas de nuestras sociedades también, para no hacer algunas cosas que debiéramos hacer. Yo les mencionaba aspectos de gobernanza y aspectos vinculados a la fragmentación y a la segmentación de los sistemas que caracterizan a toda nuestra región y que son muy fuertes en Argentina, básicamente. Y una prueba de esta falta de visión respecto de esta situación lo da el solo hecho de que la mayoría de nuestros sistemas siguen construidos en base a una visión bismarckiana de la situación. Y con esto no desacredito a Bismarck. Bismarck, cuando allá a mediados o a fines del siglo XIX planteó el comienzo de la seguridad social como una forma de garantizar la entrega de bienes y servicios de salud a los ciudadanos, lo hacía en un marco contextual que era absolutamente diferente al actual. Y además, en su momento fue un planteo, creo, revolucionario. Básicamente, el hecho de que él planteara la obligatoriedad de estos sistemas, el hecho de que planteara un financiamiento tripartito y la situación básica de que el Estado regulara esta situación, representaban realmente motivaciones revolucionarias para esa época. Pero el mundo ha cambiado, han pasado 137 años, ahora el 15 de julio se van a cumplir 137 años desde que Bismarck planteara el tema del seguro social de enfermedad, que fue su primer planteo en términos de salud, básicamente como situación. Y esto ha perdido absolutamente todo sentido, porque les decía, el contexto ha variado radicalmente desde entonces. Es decir, hoy hay dos visiones para enfrentar lo que podríamos llamar la cuestión social en términos de estos temas. Uno que es, yo diría, aquella que plantea que desde el punto de vista del crecimiento económico y de la acción libre de los mercados, esto se puede solucionar. Y la otra, que es una visión más vinculada al aspecto de los derechos y que tiene que ver que estos servicios tienen como finalidad el desarrollo y el abastecimiento de esos derechos a cada ser humano. Esto tiene que ver un poco, y lo quiero mencionar, con esta disputa que hoy vemos en medio de la pandemia entre salud y economía, ¿verdad? Porque esta es una discusión que, por supuesto, no está saldada y no ha sido saldada a lo largo de la historia. Si nosotros creyéramos en la primera postura de esta visión para enfrentar la cuestión social, de que el crecimiento económico resulta suficiente para garantizar la provisión de servicios, entonces, bueno, no hay por qué priorizar la salud, porque simplemente ese crecimiento garantizaría la cobertura y el aseguramiento para el conjunto de los ciudadanos. Y esto sabemos claramente que no es así. El otro aspecto que quiero mencionar tiene que ver con por qué estamos discutiendo una cosa que está fuera absolutamente de contexto. Las condiciones del mercado de trabajo han cambiado radicalmente y hoy en América Latina y en nuestra Argentina son absolutamente diferentes. Para que ustedes tengan una idea de grandes números, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, el Producto Bruto de América Latina creció 135% y la población aumentó el 47%. Pero entre esa misma fecha, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y los 2000, 1999, la fuerza laboral aumentó solo el 2.6%. Y toda América Latina y nuestro país básicamente están atravesados por un hecho fundamental que es la informalidad laboral. Cuando hablo de la informalidad laboral,
67% de los ocupados en América Latina son asalariados. Pero cuidado que el resto son trabajadores absolutamente informales. Se estima, las estimaciones que hacen los organismos internacionales, es que aproximadamente el 48% de la población global de las Américas está en condiciones de informalidad. Que a eso le sumamos los 26 millones de personas que están en condiciones de desocupación, esto habla de que muy difícilmente sistemas contributivos, como el imaginado por Bismarck, puedan ser suficientes para sostener sistemas de salud como los que pretenden muchos de los países de América Latina y en los que se funda esta básicamente segmentación y fragmentación. El otro aspecto, y ya yendo más hacia nuestro país, hasta los años 70, comienzos de los 80, el empleo asalariado siempre creció más que el total. Pero a partir de allí, yo diría, a comienzos de los 80, esto prácticamente se revirtió. Hasta ese momento, el empleo estuvo garantizado por la expansión productiva que en algún momento tuvo la región, en especial Argentina, la absorción por servicios de la fuerza de trabajo rural y por la regulación de un Estado keynesiano. A partir de allí, a partir de los 80 y hasta nuestros días, esa situación está totalmente revertida y se acentúa mucho más cuando uno sabe que desde 2012 América Latina es la región que menor crecimiento esperado ha tenido en ese lapso. El otro aspecto es, bueno, ante esta situación, ¿por qué hablaba yo de la desidia de nuestros líderes políticos? Si uno hace un análisis de las reformas que se plantearon en los sistemas de salud en ese lapso, yo hablaría de tres grandes paquetes. Un paquete que fueron las reformas que siguieron a los 90 con la intervención de los organismos, de los bancos, de algunos organismos multilaterales. Una segunda versión de reformas que llamemos de segunda generación, que tuvieron que ver más con la modernización del Estado, y un tercer, y como cola de esto, un tercer grupo que avanza de la mano con lo que llamamos hoy la cobertura universal de salud. Bueno, a ver, ¿qué pasó en la región con esto? Antes de que comenzaran esas tres grandes grupos de reforma, hubo solo 2 países en la región que habían hecho reformas muy importantes en términos de la fragmentación. Uno fue Costa Rica, que en 1941 crea la Caja Costarricense del Seguro Social como una caja semiautónoma que maneja prácticamente la totalidad de los servicios de salud con un Ministerio de Salud vinculado estrictamente a funciones regulatorias. La otra fue Cuba, que en 1961 pone en marcha, bajo condiciones políticas muy particulares, un sistema nacional de salud financiado exclusivamente con fondos públicos. Después vinieron las reformas, como les digo, de los 90, muy inspiradas en una hegemonía de la economía sobre la política sanitaria. Y después viene este tercer grupo, que yo les digo que está vinculado ahora a la idea de la cobertura universal de salud. Bueno, ahí hay un rasgo muy interesante, porque yo dentro de ese grupo de países que entraron en esta reforma de la cobertura universal de salud, a la vez me permitiría subdividirlo en 3 grupos, o en 2, porque uno estaba más o menos planteado, que eran los que habían asegurado ya este avance hacia un sistema único, disminuyendo segmentación y fragmentación. Ahí está Costa Rica, ahí está, como les decía antes, Cuba, que fue sumando Brasil con alguna característica particular, que fue sumando Colombia con alguna característica particular, pero y hasta podría decirles que con algunas diferencias también Chile. Intentaron hacer reformas más o menos profundas en el límite de la fragmentación.
Con Chile tengo mis dudas serias respecto de eso, pero todas avanzaron en la línea esta de tratar de unificar los fondos y tratar de disminuir de alguna manera la segmentación. Después hubo un gran grupo de países, la mayoría de los países de la región, que no avanzaron en aspectos de disminución de la segmentación y fragmentación, sino que simplemente hicieron modificaciones que tienen que ver con la eficiencia en la entrega de los servicios. Ahí tenemos, qué sé yo, Bolivia, tenemos Ecuador, tenemos varios de los países de la región de Centroamérica, El Salvador, uno de ellos. Y después diría que hay solo 2 países en la región en los cuales el avance en el término de disminución de la segmentación fue casi nulo. Uno es Argentina y el otro es México, probablemente, donde ha habido cambios, pero no ha habido ningún avance en romper el esquema este de fragmentación de los sistemas. Entonces esto habla con toda elocuencia, me parece, de que lo que les decía al comienzo, de que la pandemia no nos ha puesto ante un panorama diferente, simplemente ha puesto al desnudo las falencias que hemos tenido en estos aspectos. Y algunas palabras finales para plantear, yo les dije al comienzo, la desidia o la hipocresía de nuestros líderes políticos, pero también acompañada en muchos casos por el silencio o la hipocresía también de muchas de nuestras sociedades que no han reclamado en este sentido. ¿Y por qué me planteo esto? A ver, ha desaparecido de la lógica de organización de los sistemas de salud en la región, muy fuertemente en Argentina, la idea de la solidaridad. La idea de que los sistemas de salud parecieran ser solo meros instrumentos para satisfacer necesidades. Y la equidad en salud no trata solo de la distribución de asistencia sanitaria. La equidad en salud lo que tiene que garantizar es el derecho a estar sano. Y esto es un aspecto estrictamente vinculado a la solidaridad. Los sistemas de salud son formas solidarias para incluir socialmente y para construir ciudadanía. Y se basan, por lo tanto, en principios y valores. Y aquí, ¿por qué les decía lo de la sociedad hipócrita muchas veces? Porque, a ver, la solución que muchas de nuestras sociedades encontraron ante la falta de respuesta pública ha sido lo que Hirschman llamaba la fuga silenciosa. Es decir, han huido hacia el aseguramiento privado, dejando libradas a su suerte a las clases que dependen casi exclusivamente del sector público. Y entonces creo que si pudiéramos hacer un pequeño listado, muy pequeño, de las cosas que podemos aprender de la pandemia, diría que tendríamos que volver a discutir estas cosas que les planteé hasta ahora, tendríamos que volver a discutir esa vieja dilema entre mercado y Estado, que me parece un dilema absolutamente, me parece una falacia casi. En las sociedades serias, el mercado y el Estado forman un sistema que avanza en el aseguramiento de los derechos del conjunto de las personas. La otra pregunta que tal vez tendríamos que hacernos es ¿cuánto Estado y qué Estado? ¿No? Es decir, si queremos un Estado serio, eficiente, transparente, respetado, o queremos un Estado monumental, costoso, corrupto y ausente, que cobra impuestos sin dar servicios decentes a cambio. Y me parece que esas son las oportunidades que la pandemia nos puede dar para que discutamos entre todos un sistema que pueda ser más equitativo. Porque cuidado que cuando uno mira números y ve que el aseguramiento universal o el aseguramiento en salud ha crecido en la última década o en los últimos 20 años, cuidado que aseguramiento universal no significa que eso garantice derechos a todo el mundo. Un ejemplo muy típico es cuando uno ve en los sistemas de seguridad social que los más desprotegidos siguen siendo, por ejemplo, los niños y los adolescentes. Los niveles de cobertura de los activos
20 puntos casi por encima de la cobertura de los niños y los adolescentes. Entonces creo que tenemos algunas cosas como para aprender, que son estas, para discutir en los próximos años. Muchas gracias. Gracias a vos, Rubén. A veces las cosas claras duelen, pero hay que afrontarlas, ¿no? Eso no obsta porque algunos de los que no dejaron preguntas en el chat quieran hacer alguna intervención, alguna pregunta, dar alguna opinión, tanto sobre los temas que nos planteó Federico respecto de cuál fue la experiencia en Italia, sobre todo en las 4 regiones afectadas y más precisamente en la Lombardía, donde él hizo más detalle de cuáles fueron las cosas que se previeron y cuáles fueron las que no se previeron, y hizo un buen detalle de cómo se reaccionó durante la crisis, a pesar de que en toda la primera etapa el virus fue ganándole a la capacidad de reacción, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí hay cosas interesantes por preguntar. Y Rubén Torres hizo una reflexión muy estructural, políticamente comprometida, porque ahí hay problemas de todo tipo que han quedado al desnudo, como bien dijo, con motivo de la pandemia. Pero me parece que ahí también, y se aceptan todo tipo de observaciones, preguntas o esclarecimientos sobre estas cosas, aunque no estén de acuerdo con lo que se haya dicho, ¿no? Así que si alguien quiere pedir la palabra, está abierto el debate. Que llegó para el directore Totte, la leo en italiano porque así está, y pregunta se si può parlare del caso italiano come di un esperimento a livello mondiale, ovvero se la questione del tempismo che ha messo l'Italia come primo paese dell'Occidente a dover fronteggiare la pandemia può suggerire insomma una linea di gestione anche a livello globale. Sì, rispondo brevemente. L'Italia è stato sicuramente all'inizio, quindi stiamo parlando di marzo, inizi di aprile, forse il primo paese occidentale, il primo paese europeo che ha dovuto far fronte alla pandemia. E prima dell'Italia l'esperienza era solo quella cinese e molte informazioni, come sappiamo, dalla Cina sono arrivate in ritardo. C'era l'esperienza coreana che in effetti ha insegnato qualcosa per quello che riguarda ad esempio il tracciamento e altre appunto misure, però sicuramente l'Italia ha fatto un po' da apripista rispetto agli altri paesi europei, è stata la prima ad adottare il lockdown in modo molto ferreo e poi tanti altri paesi l'hanno seguita. Evidentemente però è anche il paese che verosimilmente può aver fatto più errori, proprio perché è stata la prima a dover operare, a dover far prendere delle decisioni quando non c'era l'esperienza di altri paesi simili e quando ancora si conosceva poco. Gli altri paesi europei, ma anche gli Stati Uniti, poi in seguito anche latinoamericani, eccetera, hanno potuto trarre un po' di vantaggio dal fatto appunto che un paese come l'Italia si fosse già mossa e forse anche alcuni dei nostri errori non sono stati ripetuti in altri paesi perché appunto si è capito che erano degli errori. Perdón, Sara, quería hacer un comentario, Alberto, si es posible. Sí, claro. Me sentí muy avergonzado recién porque entré al chat y mi amiga Alicia Ferreira me recordó algo que yo omití mencionar, que es cuando mencioné los países que hicieron reformas en avance hacia la disminución de la fragmentación, me olvidé de mencionar a Uruguay, lo cual me avergüenza. Pero Alicia sabe, porque lo he dicho públicamente varias veces, y yo tuve el honor de vivir 3 años en ese país, y durante el proceso de reforma del sistema de salud, creo que Uruguay ha hecho la mejor reforma del sistema de salud de las Américas, y pido perdón por haberme olvidado de esto, y perdón Alicia me siento doblemente avergonzado por haberlo olvidado y por haber vivido en Uruguay y haber disfrutado de esto. Sí, muy justo y muy oportuno la mención, porque en verdad creo que se cita poco el caso uruguayo y a nosotros que tenemos un vínculo muy inmediato con el país vecino, me parece que nos tiene que llamar la atención y tenemos que hacer un esfuerzo por mirar esa experiencia. Es una experiencia interesante, más allá de que es un país unitario y esto introduzca algunas diferencias importantes, además de ser un país más chico
es creo que un país más socialmente ordenado. Me gusta mucho que Alicia haya traído el caso uruguayo. Carlos sabe que cuando hablamos de los casos, yo siempre miro el caso uruguayo porque es un caso que creo que tenemos que mirar. Y hoy que estamos reunidos para ver lecciones aprendidas, las lecciones aprendidas también pueden ser eso, ver los casos en que los países reaccionaron mejor de lo que lo hicimos nosotros. Lejos de sentirnos perdedores, seremos ganadores porque tenemos la oportunidad de ver cómo lo hicieron y copiar algunas políticas y algunas modalidades de gestión, me parece. Así que muchas gracias. Hacer otra pregunta en italiano al professor Tot, la pregunta de José Kenny, che pregunta se è cierto, quindi è vero che la curva in Italia si sta chiudendo, ma i numeri degli ultimi giorni sembrano indicare che la chiusura totale è ancora lontana. Non è che c'è troppo ottimismo e anche forse troppo rilassamento nel distanziamento? Perdon. Sì, è un rischio. Infatti molti medici, molti virologi dicono che forse abbiamo riaperto troppo in fretta. Volevo darvi, se volete, qualche dato. Oggi in Italia appunto i nuovi casi sono 280, nel periodo peggiore ovviamente si andava oltre i 3.000 al giorno, eccetera, e di questi 280, 190 sono in Lombardia. Quindi vuol dire che, come vi dicevo prima, la situazione è in generale tranquilla nella maggior parte delle regioni, ma in Lombardia senza dubbio invece il problema non è ancora totalmente risolto. Tenete conto che delle 20 regioni italiane, oggi in 5 regioni, come nei giorni scorsi, non c'è neanche un nuovo caso, 0 nuovi casi. E in 15 regioni i casi sono meno di 4. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di 15 regioni ormai già, permettetemi il termine, pulite, senza nuovi casi, e invece ci sono ancora molti casi in Lombardia e qualcuno nelle regioni che vi ho detto prima, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto. Però può benissimo essere che abbiamo abbassato la guardia troppo presto, quando ancora in verità il virus ancora un po' circola. Però, come vi ho detto, è molto differenziata la situazione da regione a regione. Grazie mille. Mientras tanto aprovecho para reiterarle nuevamente a todos los que están asistiendo a la charla que pueden intervenir por si pueden desactivar su micrófono o también pueden utilizar el chat de la plataforma para derivar sus preguntas. Hay una observación también para el doctor Torres. No sé si Alberto la estás viendo, si no la leo yo. La puedes leer, sí. Gracias. La observación es que si las OSS han tenido un comportamiento vergonzoso o simplemente se entronca en nuestra clásica fragmentación. Sí, yo había leído esto en el chat. Yo no participo de la idea de que la corrupción sea la causa de la deficiencia del sistema, que sea la causa central. Es decir, creo que el incumplimiento de las normas, básicamente, que es secular, es decir, podríamos pasar 3 o 4 días y yo les podría mencionar normas de todo tipo, desde leyes hasta resoluciones que en Argentina no se cumplen respecto a la seguridad social, así como las condiciones de financiamiento del sistema, que tienen mucho que ver con la crítica que yo hacía al contexto no Bismarck actual, hacen que yo no crea que la corrupción sea la principal dificultad del sistema de obra social. Creo que la corrupción, como en todos los casos, en todos los sectores, aumenta el problema, pero no son la causa del problema. Y les voy a dar, algunas pautas de esto, por qué pienso de esta forma. Ustedes saben que en nuestra universidad nosotros hacemos desde hace más de 10 años, hacemos el cálculo del costo del programa médico obligatorio a julio de cada año. A julio del año 2019 había solo 70 de las obras sociales, 32 de las obras sociales
que recaudaban una cápita que fuera mayor al costo del programa médico obligatorio. Pero esas obras sociales reúnen solo al 39% de los beneficiarios. Es decir, que el 61% de los beneficiarios de la seguridad social está en obras sociales que no logran reunir con su recaudación el costo del programa médico obligatorio. Y esto no es un problema de corrupción, ese sistema, así lo maneje la Virgen María, es absolutamente imposible de ser sostenido. Entonces creo que el problema es básicamente un problema de regulatorio, como digo, y un problema de incumplimiento, además de muchas de las normas que están en leyes, que están en decretos, que están en resoluciones, y que por desidia o por mal funcionamiento de quienes tienen que controlarlo, en este caso la Superintendencia de Servicios de Salud, han permitido que estas cosas sucedan. Bueno, tenemos dos preguntas para Rubén Torres. Una pregunta pregunta, y se me perdió quién es, pero lo que en realidad esa persona quiere preguntar es cómo encararía Rubén Torres, a grandes rasgos, por supuesto, la reforma que quedó al descubierto con la pandemia, como su exposición, sobre todo la fragmentación del sistema. Que como es una pregunta muy abarcativa y vivimos discutiendo esto, por ahí me parece que tiene que poner dos títulos y lo invitamos un día a que lo exponga. Sí, a ver, Alberto, muy a grandes rasgos, porque como vos decís, esto tiene muchas facetas. Pero yo creo que uno de los principales problemas para poder encarar una reforma pasa por el tema de la gobernanza del sistema. Es decir, un Ministerio de Salud que tiene solamente actividad sobre menos de un tercio de la cobertura de los argentinos y que además está absolutamente desvinculada por motivos que no vale la pena discutir acá y que los podemos discutir cuando quieran, de la cobertura de los otros dos tercios. Y ahí están las obras sociales nacionales, las provinciales, el PAMI y los seguros privados. Es decir, es un problema que hace casi imposible la integración del sistema. Entonces, pienso que el primer problema es un problema de gobernabilidad. Hay otro segundo aspecto en la gobernabilidad sobre el cual llamaría la atención y que es la organización de nuestro federalismo, ¿no? Un federalismo muy peculiar, un federalismo que es muy cuidadoso de los aspectos fiscales de ese federalismo, pero que es mucho menos cuidadoso cuando se habla de sistemas de salud. Es decir, a ningún gobernador se le escapa cuánto es los montos de su coparticipación federal. Pero a algunos se le escapa, por ejemplo, que 20 de cada 1000 chicos que nacen en una provincia del norte se mueren antes del año, mientras en una provincia del sur o en la capital federal se muere solo 5 o 6 de cada 1000 que nacen antes del año. Y sobre esto no he escuchado discusiones en los últimos 40 años. Claro. Bueno, de todas maneras es una pincelada importante sobre esta cuestión. Creo que vinculado con esto, Alicia Lack le pregunta al doctor Torres si piensa que el contexto de la pandemia que instaló a la salud en el centro de la escena nacional aleja o disminuye la posibilidad de modificar el sistema de salud argentino. Esto que de la Mota, que era el que hacía la pregunta anterior, preguntaba cómo piensa que se puede afrontar. Si crees que la pregunta de Alicia, si bien está conectada con la de Leandro, merece alguna cuestión respecto de qué pensás que va a pasar con esta circunstancial colocación de la salud en el centro de la escena. A ver, yo he escrito algunas cosas sobre esto, planteando y estoy convencido de que la crisis representa una oportunidad interesante porque ha instalado a la salud por primera vez en la agenda política en los últimos 30 o 40 años.
Recuerden ustedes la última campaña electoral, las dos últimas campañas electorales, donde el tema salud estuvo absolutamente ausente del discurso de toda nuestra clase política, sin distinción de partidos. Recuerden también las encuestas de opinión donde se le pregunta a la gente qué cosas priorizaría, donde la salud aparece siempre en el octavo puesto en adelante. Es decir, no como un tema que esté en todas las agendas, ni en la política pareciera ser, que tampoco en la de la sociedad. Yo esto último no lo creo, pero bueno, pareciera que es así. Pero en función de no entrar en una crisis de utopía, yo tengo una enorme esperanza de que esta sea una oportunidad. Me parece que falta todavía una, a ver, por llamarlo de alguna manera, alguna presión más, o que se levanten algunas voces más desde el sector sanitario para tratar de aprovechar esto, porque nosotros conocemos a nuestra clase política. Suele olvidarse rápidamente de algunas de estas cosas y corremos el riesgo de que cuando la pandemia termine y los riesgos pasen, la salud vuelva a salir de esa agenda. Entonces creo que tenemos que aprovechar estos tiempos para tratar de instalar estas situaciones. Y yo tengo esperanza, con un cierto dejo de escepticismo, pero espero que sea así. Sí, si me permiten un comentario, en días pasados que tuvimos alguna reunión del Grupo País por internet también, se trataba este asunto de por qué está en el centro de la escena, en qué condiciones está en el centro de la escena. ¿Habrá conciencia de que estar en el centro de la escena es porque es un sector importante? Y me parece que la situación coyuntural de que esté en el centro de la escena, en medio de un montón de instrumentos de excepción, en medio de una vida que no es normal en la sociedad, así como en la agenda del gobierno, que está muy influenciado por esta situación, que es una situación trágica, muy disruptiva, me parece que requiere de un esfuerzo si queremos aprovechar esa centralidad que ocasionalmente se produjo. Porque si no la aprovechamos con fuertes componentes de esclarecimiento, de redefinición de esa centralidad, porque es una centralidad que en realidad no es productiva, diría yo, no colabora con iniciativas de cambios estratégicos, de estructura, que tiendan a solucionar problemas permanentes, históricos, estructurales. La gente no tiene esa conciencia, la gente sabe que todas las mañanas hay una mesa de 3 funcionarios del Ministerio de Salud y eso es, en la agenda de comunicación del gobierno con la gente, un hecho curioso, llamativo. Ahora, positivizar esa centralidad es mucho más complejo. Y me parece que muchos de nosotros que estamos metidos en esta cosa, podemos elaborar ideas, que nuestras ideas lleguen a quienes pueden instrumentarlas, o que, si bien llegan, se consideren con capacidad, encuentren la oportunidad, lo crean conveniente, ahí hay un trabajo un poco más difícil. Además, no es una tarea menor la que estamos planteando si decimos queremos positivizar esa centralidad. Pero bueno, es evidente que hay una centralidad que a muchos les puede parecer positiva en el sentido de que es lo que queríamos, es lo que siempre hemos pedido. Ahora, hay que revisar esa centralidad a ver si la podemos positivizar, si la podemos poner en línea con las transformaciones estructurales que, como bien Rubén nos comentó, en otros países se han hecho. Y insisto con el comentario de Alicia y que Rubén levantó, tenemos en Uruguay una réplica bastante interesante por hacer de sistemas. Bueno, el caso brasileño creo que también alecciona, con un país muy distinto también en su estructura, en su población, en fin, en su territorio. Bueno, para Federico, que es nuestro auspiciante y sobre todo nuestro director internacional de la maestría, que es el ámbito en el que estamos gestando esto, nos viene bien a todos y le podemos ofrecer esa posibilidad de que cierre este evento con unas palabras para todos nosotros. Sì, la mia chiusura sarà molto rapida e ringrazio tra l'altro molto Alberto per aver fatto appunto da chair, da moderatore
della tavola rotonda. E naturalmente Ruben Torres è stato veramente un piacere sentire il suo intervento. E quello che posso fare è appunto ricordarvi, perché appunto queste charlas servono naturalmente per discutere, per diffondere, per ragionare assieme, ma hanno anche un po' l'intento di presentare in parte le attività che svolgiamo all'interno del master. Sul sito della appunto nostra sede di Buenos Aires ci sono tutte le informazioni che riguardano l'anno scorso, cioè l'anno in corso, e fra poco saranno aggiornate, quindi ci saranno anche tutte le date e gli aggiornamenti per la prossima edizione che partirà appunto dopo la nostra estate, quindi dopo il vostro inverno. E la novità principale che mi preme sottolineare è questa, visto che qui a Bologna appunto stiamo prendendo delle diciamo così, contromisure anche dovute alla pandemia. Abbiamo tutto il secondo semestre, quindi negli ultimi mesi, fatto lezioni solo appunto da remoto, solo online. E quindi la prossima edizione del master sarà possibile seguire, se sarà possibile, tutti coloro che possono naturalmente andare nella nostra sede di Buenos Aires, ma sarà possibile seguire 3 settimane di lezione che si terranno a Buenos Aires anche online. Questo credo che sia qualcosa di importante da sottolineare, perché naturalmente tutti coloro che non abitano a Buenos Aires, che abitano invece in province lontane o in altri paesi dell'America Latina, sappiano che possono partecipare a queste lezioni e ovviamente non sostenendo i costi del viaggio a Buenos Aires e così via. Mentre invece rimane confermata, sperando appunto che si possa fare, la seconda parte del master, che invece sono 3 settimane in presenza di visite alle strutture dell'Emilia Romagna, che speriamo naturalmente di poter fare e che credo anche appunto gli studenti, gli allievi di quest'anno abbiano ritenuto molto interessanti, perché sono appunto 3 settimane in cui visitiamo tutte le strutture principali, sia territoriali sia ospedaliere, della regione Emilia Romagna, in cui c'è modo di confrontarsi con i professionisti, i dirigenti, l'assessore, e quindi è un'occasione credo veramente molto utile che dà un valore aggiunto al nostro master. Ecco, io mi fermo qui, vi ringrazio moltissimo per la vostra partecipazione. Vedo che c'è una domanda, devo rispondere oppure chiedo a Sara, se ho visto nella chat. Come vuole. È un po' tardi in Italia, ma forse sì. Rispondiamo. No, ma molto brevemente, appunto ho citato prima il caso delle residenze degli anziani e ovviamente sono diventate una struttura sotto accusa, sotto processo, e quindi molti assessori regionali e anche, per dire, l'assessore alla sanità della città di Bologna hanno già detto che è un modello questo che andrà riorganizzato, che andrà ripensato, e che quindi le strutture per anziani, così come le abbiamo avute finora, con tanti anziani, forse sono un modello che andrà superato e andranno invece pensata più assistenza a casa e strutture più piccole. Poi non lo so se si farà, però adesso il mood, diciamo così, la struttura dell'RSA gode di poco consenso, sono appunto molto criticate e quindi ci sono molte proposte già sul tavolo per superarle. Poi non so se davvero le cambieremo, però in questo momento sembra che il terreno sia propizio per pensare a dei modelli alternativi. Bueno, muchas gracias, Federico. Quiero agradecer la presencia también de Jorge Eduardo Fernández, que es, como dijo Sara al principio, el director de la Oficina Buenos Aires de la Universidad de Bolonia, que nos auspicia estos eventos, nos permite en su casa en Buenos Aires desarrollar la maestría, y siempre ha resuelto todos los problemas que tenemos con mucha proactividad y muy buena voluntad. Así que gracias, señor Fernández, también por su participación hoy acá con nosotros. Sara, vos querés cerrar esto y...
Ya estamos. Un Perfecto. agradecimiento realmente por parte de todos, por parte mía, del director. Nuevamente, los que estén interesados en realizar la maestría se pueden contactar conmigo, estamos a disposición. Nos gusta que la atención sea bien personalizada, así que me pueden escribir, estamos en nuestras casas. Ojalá pronto podamos estar también en nuestras oficinas para poderlos recibir presencialmente. Así que gracias, buenas tardes y buenas noches a todos. Gracias Hasta a luego. todos, gracias Federico, gracias Rubén. Gracias a voi, gracias. Buenas tardes. Estaremos comunicados. Gracias a todos.